भात समयी नभ शुभरवि प्रभापाकली स्मर गुरु सदा अस समयित्या चले नाकली कनोनि कर जोडुनि करुवता गुरु प्रार्थना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवि मनोवासना कामानि रसि बानुहा गुरु ही नासी अज्ञानता परंतु गुरु चीकरि नरबिहि कदि सौम्यता पुन्हातिमिर जन्मगे गुरु कृपे नियज्ञानना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवि मनोवासना మీరు కోరిన వస్తువు 2 రోజులలో లభించును. మీ దగ్గరి వారి ఆరోగ్యము మెరుగుపడును. విభూదిని ప్రతినిత్యము ధారణ చేయుడి. అల్లా మాలిక్, అల్లా అచ్చా కరేగా. प्रेमेया अष्टकाशी पडुनि गुरुवरा प्रार्थिते जय प्रभाती त्यांचे चित्तासि देतो अखिल हरुनिया भ्रांति में नित्य शांति ऐसे है साईनाथे कदुनि सुचविले जेविया बालकासी ते विद्या कृष्ण पाई नमुनि सविनये अर्पितो अष्टकाशी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।